كاين قجام زينبي قال امرأة عبد الله يا رسول الله تي بيل دردانجين ابن مسعود حماي شير زاده بقول بيها وريبي بيحتو كسب أرزقت الله رسول صلى الله عليه وسلم خدمتها الله رسول جواب فرمانكو كي لها أجران بوش زينب دو أجر الرسي أجر القرابة وأجر الصدقة يكي يشوك تيشوكا ती मर्दे चौकन तो पराए माती है वह तो के खर्च करने गुड़ा तेरा दो अजर रसी है कि ती नज़दीकी है उन्हें निस्बत है वह दिगिया की सदक़ा की तो अल्लाह खातिर करने बेसवाब ने वह बीबी उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा हम अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु चौकानी बाबता जो उसको कि माँ नहीं सरा माल खर्च من يشوفوا من أولاد فرمان كوك أنفقي عليهم خرج كاين سنة فلك أجر ما أنفقت عليهم أم سلمات تو أين سنة شيء كي خرج كان أي أجر الله دربارا برتو هستند إذا هم أشما همي قندي كي چه اندازة ترغیب رسید مارا چه عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبارکین فرمانا اللہ رہا خرچ کرنے